से माशकाना है। जिस तरीका इख्तियार किया जा रहा है ना, यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा यहाँ हिशिश भी होगा और ऐसी आवाजें आएंगी कि वहां से पैर पकड़कर जूती भी नहीं मिलेगी, ऐसे भागेंगे लोग कि वापस इजलास में आने में बड़ा मसला हो जाएगा। मैडम रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये इस असेंबली की ड्रामा जिसको हर सूरत टीवी पे आना है। हम औरतें तो इसी चीज में मर रही है ना कि माइंडसेट को किस तरह साफ करें। इस दादागिरी का जवाब हम दे सकते हैं, हमारे हाथ इनके गिरेबानों तक जाएंगे। तशरीफ रखें प्लीज। आबिद राणा साहब मना कीजिए। आबिद तशरीफ रखें। No personal remarks. Ashamed of yourself. You have no brains to talk. साहब ने कहा कि शर्जील मेमन तुच्छी हरकतें कर रहा है। कौन सी तुच्छी हरकतें कर रहा है? शर्जील मेमन शादी हाल तोड़ के टुच्ची हरकतें कर रहा है, गोश्त मुलाजमिन को निकाल के टुच्ची हरकतें कर रहा है। इनसे संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ। अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। नाज़रीन, गालिब का ये शेर लगता यूं है कि हमें अपने अवामी नुमाइंदगान और सियासी लीडरान को बार बार सुनाने की ज़रूरत है और इनसे बार बार ये पूछने की ज़रूरत है कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। प्रोग्राम के आगाज़ में आपने जो मोन्टाज देखा है नाज़रीन, ये उस तर्ज़ गुफ्तगू का एक मुख्तसर हवाला है जो ये अवामी नुमाइंदगान और सियासी लीडरान वक्तन फ़वक्तन फ्लोर ऑफ द हाउस यानी ऐवान जैसी मुअज़्ज़ज़ जगह पर अपनाते रहे हैं। इन वाक़यात की, इस अंदाज़े गुफ्तगू की एक तारीख़ है और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जुमे के रोज़ सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर इमदाद पताफ़ी साहब की जानिब से अपोजिशन की खातून रुकने असम्बली नुसरत सहर अब्बासी साहब के लिए कहे गए नाज़ेबा अल्फाज हैं। उस वक्त नाज़रीन स्पीकर की नशस्त पर कायम मकाम स्पीकर शैला रज़ा साहिबा जो ख़ुद खातून हैं वो बराजमान थी। वो ख़ुद भी हमें इस दौरान मुस्कुराते दिखाई दी और उन्होंने इस जुमलों को बहरहाल कार्रवाई से हज़फ तो करवा दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल नाज़रीन अब भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्यों अरकान असम्बली मर्द ख़वातीन अरकान असम्बली के हवाले से वो रवैया अपनाते हमें दिखाई देते हैं जो कि बाज़ाब्ता तौर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आता है। क्या इसका ताल्लुक मजमूई माशरती अखलाकी पस्ती से है या ये एक वाज़े मिसाल है हमारे पार्लिमानी कल्चर की जो आज तक परवान नहीं चढ़ सका। हमारे ये अवामी नुमाइंदे गुफ्तार और किरदार की मिसाल क्यों नहीं बन सकते? इसी पर नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं इस वक्त और वापसी पर आपसे मेहमानों का तारुफ करवाते हैं और इस अहम इशू पर बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। अवामी नुमाइंदगान और सियासी लीडरान गुफ्तार और किरदार की मिसाल क्या बन सकते हैं? क्यों जुमे के रोज़ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा को इमदाद पताफ़ी साहब के नाज़ेबा जुमले सुनना पड़े, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर? इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की मेंबर सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली आयशा गुल अलई साहिबा मेरे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर सिंध असम्बली मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगी। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नुसरत साहिबा, आप ज़रा रोशनी डालिए, जो जुमे के रोज़ हुआ, जो कुछ आपको सुनना पड़ा, ये एक वाकया है जो हो गया या लोग ये सोचने में हक बजानिब हैं कि ये सिंध असम्बली का कल्चर है? थैंक यू सो मच जी। देखिए जी, मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि ये एक वाकया था जिसको भूल जाएं और इस पर कोई आगे एक्शन ना लिया जाए। और मैं सिंध असम्बली के कल्चर के हवाले से कहूंगी
کہ اب ایسے واقعات ہونے لگے ہیں کہ کہیں اس کو اپنی اسمبلی کی روایت نہ بن جائے، اس چیز کا خوف ہے۔ تو جو کچھ ہوا میرے خیال میں اب مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کے چینلز نے اتنا اس کو صاف اور کلیئر بتا دیا ہے کہ ہوا کیا تھا، مسئلہ کیا تھا۔ میں قانوناً اپنے حق پر تھی، میں نے ایک چیز پوچھی کہ پڑھ کے سنائیں، جو کہ رولز میں ہے، میرا رائٹ ہے، اور وہاں سے جو ریئیکشن آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ جو ریئیکشن آیا یہ ایک مائنڈ سیٹ کا تھا جو کہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے بات، یعنی وہ شخص جس نے یہ ایٹیٹیوڈ کیا وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ آس پاس پوری قیادت موجود تھی، جس کی وجہ سے میں چلا رہی تھی کہ کوئی سینئر قیادت نہیں ہے۔ کاش کہ میرے چلانے کی آواز وہ سن لیتے، جبکہ کہا جا رہا تھا ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دے رہا، تو کاش وہ سن لیتے تو شاید یہ اتنی بڑی بات نہ ہوتی اور وہ اس کو کنڈیم کرتے اور ان کی پارٹی کو ہی یہ چیز کریڈٹ چلی جاتی کہ نہیں، ہم سب ایسی سوچ کے مالک نہیں ہیں، یہ ایک شخص ہے جس نے یہ غلط بات کر دی یا آپ کو ابیوز کیا یا اس طرح کی لینگویج استعمال کی، ہم ایسے نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اب وہ تو چیز ہو گئی، اب جب سوسائٹی کا، سول سوسائٹی کا، جو ہماری انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے میڈیا اور ان کی اپنی قیادت جنہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے، اب جب وہاں کا پریشر پڑا ہے تو معافی تلافی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا ہے، ہمیں معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں ایسا، میں اب اس صورت میں سوسائٹی اس چیز کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ اب میں نصرت سحر عباسی اکیلی نہیں رہی، اس کے ساتھ پوری سوسائٹی انوالو ہو گئی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس طرح کی لینگویج اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اور اس طرح کہنا کہ فلاں جگہ پہ چلو تو سمجھاتا ہوں، اس جملے نے پوری فیملیز جو سندھ میں ہیں، سندھ سے باہر پاکستان میں یا انٹرنیشنلی، ان کے سر جھکا دیے کہ اس ایوان میں جس کو مقدس کہا جاتا ہے اور اس کے ممبران کو معزز کہا جاتا ہے، وہاں پر ایسا ہو رہا ہے تو پھر باہر کیا ہو رہا ہوگا؟ نصرت صاحبہ مجھے یہ بتائیں، خواتین کو سیکیور کریں، امداد پتافی صاحب سے ان کی وزارت واپس لے لی جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بالکل جی، میں تو کیا، جو آپ نے پروٹیسٹ دیکھے پوری سندھ میں، بلکہ انٹرنیشنلی، یہ تو بی بی سی تک بھی چلا گیا، بلکہ انٹرنیشنلی یہ چیز اب باہر آ چکی ہے۔ اب ڈیمانڈ یہ ہے، کیونکہ ہم لوگ جو، اور مجھے بڑا افسوس ہے، میں دکھ کے ساتھ آپ کے چینل پر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک وومن کوکس کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ وومن کوکس جو ہوتی ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ دوسرے ایشوز کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ہم اسپیشلی سے بات کریں گے، اس طرح تحقیق کریں۔ آپ خود اسی اسمبلی کی خاتون رکن ہیں، شیلا رضا صاحبہ اس وقت چیئر کر رہی تھیں۔ نصرت صاحبہ کا گلہ یہ ہے کہ دیگر خواتین نے ان کی حمایت میں دین اینڈ دیئر آواز نہیں اٹھائی۔ محترمہ بے نظیر صاحبہ جس جماعت کی سربراہی کرتی رہی ہیں، اس کی اس کنڈکٹ کا کوئی جواز ہے؟ آپ جیسی خواتین نے کیوں فوری طور پر اپنے کولیگ کے اس انداز کو کنڈیم نہیں کیا؟ نصرت صاحبہ کا سوال۔ جی بالکل، میں یہ کہوں گی کہ اس دن اتفاق سے میں سیشن میں نہیں تھی، اور جو ہے وہ خاص طور پر اس دن جو بھی واقعہ ہوا میں خود اس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ کسی بھی، خواہ وہ خاتون ہو، پارلیمنٹیرین ہو یا ہمارے مرد ممبران ہوں، دونوں طرف سے جو ہے وہ اخلاقیات کا جو ہے مظاہرہ ہونا چاہیے، اور ایک جو اسمبلی کی روایت ہونی چاہیے، کیونکہ بینگ پبلک ریپریزنٹیٹیو، چاہے ہم عورت ہو یا کوئی مرد ہو، اس کے اوپر، دونوں کے اوپر اتنی ہی اخلاقیات کی جو ہے حدود جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں، جتنی ایک مرد پہ ہے تو اتنی ایک عورت پہ بھی ہے۔ آپ بات بالکل مناسب کر رہی ہیں، آپ بات بالکل مناسب کر رہی ہیں، لیکن اس وقت پہلے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور کنڈیم کرنا ہے کہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے۔ ہم یہ کور اپ نہیں دے سکتے، دونوں طرف سے اخلاقیات کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ امداد پتافی صاحب نے ٹھیک نہیں کیا تو کنڈیم کیجئے اس کو، دیکھیں میں نے جو ایک جملہ ان کا سنا کہ جو مجھے پتا چلا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ سم ٹائمز وزیر، خواہ میں اگر خاتون میں بھی وزیر رہی ہوں، اور بہت دفعہ جو ہے وہ آپ اگر صحیح آپ کے پاس بریف نہیں ہو کسی بھی کوسچن کے حوالے سے، تو پھر آپ اس کو کسی بھی ممبر کو آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ میں اپنے چیمبر میں، کیونکہ
क्योंकि चैम्बर प्राइम मिनिस्टर का भी होता है, मिनिस्टर का भी होता है, तो वो चैम्बर में जो है वो कोई भी मेंबरान जा सकते हैं और किसी भी वजीर से जो है किसी भी बात को डिस्कस कर सकते हैं। वो कोई ऐसी जगह का नाम नहीं लिया, खुदा ना खास्ता मैं ये कहूंगी आसपास बैठे अरकान असेंबली आवाजें भी निकाल सकते हैं, इसका भी फिर जवाब मौजूद है? देखिए, मैंने ये कहा है कि एथिक्स होने चाहिए, इखलाकियात से बाहर जो है पार्लियामेंटेरियंस को नहीं जाना चाहिए। बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हम सब जो है रोल मॉडल हैं कि अवाम को अगर हम अपने ऊपर अगर कोई चीज़ जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो एक मैसेज जाता है कि हम क्या चाहते हैं इस माशरे में, किस तरह का जो है माशरा बिल्डअप करना चाहते हैं। वहाँ से भी देखें, मैं बिल्कुल हमारी क़यादत ने इस चीज़ को कंडेम किया है, मैं खुद इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि पताफी साहब को जो है इखलाकियात में रह के अगर कहीं से अगर आपको फील होता है कि कहीं अगर अगले मेंबर ने कोई जो है वो हद पार की है तो आप अपने आप को एटलीस्ट जो है वो लिमिट में रखें, आप अपने आप को जो है वो अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर करें। तो वो तो बिल्कुल हमारी लीडरशिप ने जो है पताफी साहब को शोकास नोटिस भी दिया है और हम खुद भी इस चीज़ को जो है कंडेम करते हैं। बीइंग खातून पार्लियामेंटेरियन नुसरत सहर साहिबा हो या कोई भी हो, किसी के साथ जो है वो एक इखलाकियात में रह के जो है वो बात होनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन रुबीना साहबा जी सवाल वहीं रहता है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे देन एंड देयर इस इशू को टेकअप किया जाता, शायद वहीं पर पताफी साहब माफी मांगते, शायद इस शो कॉज नोटिस की भी जरूरत न रहती। आयशा गुल अली साहिबा, ये तो सिंध असेंबली का एक वाकया है, ये तो कौमी असेंबली में भी हुए हैं इस तरह के वाकयात। शीरी मजारी साहिबा आपकी जमात की और ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके बारे में जिस तरह के कलिमात कहे थे, आपकी दानिश में ये मर्द अरकान असेंबली की सोच का मसला है या लोग ठीक कहते हैं ये हमारा पार्लिमानी कल्चर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब प्रोवर्ब है कि अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, कि अवाम जो हैं वो अपने हुक्मरानों के दीन पे होते हैं या उनके रास्ते पे होते हैं। तो हमारे ये जो 20 करोड़ अवाम के चंद मुंतखब नुमाइंदे जब आपके ऐवान में आते हैं, ये चंद लोग आपके अवाम के बेहतरीन लोग होते हैं जो उनमें से इलेक्ट होकर वहाँ पर आते हैं। उनका रवैया इस किस्म का कि जो पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है उसके आइन के तहत ये हल्फ उठाते हैं, ना इनको कुरान का पता होता है, ना उनको इस्लाम का पता होता है, ना उनको अखलाकियात का पता होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले ख़वातीन के साथ कोई एहतराम का रवैया नहीं था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद आपने 4 रिश्ते जो हैं माँ, बहन, बीवी, बेटी और इसके अलावा तमाम ख़वातीन का जो है वो एहतराम तमाम मुसलमानों पर लाजम करार दिया। बल्कि मुसलमान ख़वातीन को तो छोड़ें, जो गैर मुस्लिम ख़वातीन थी, ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब एक यहूदी खातून को जब जंग के बाद लेकर आ रहे थे एक सहाबी, तो उनके सर से चादर स्लिप हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा कि उनके सर पे चादर दोबारा डाल दो। तो जब ख़वातीन का एहतराम आपके इस्लाम में इस कदर हो, तो आप जो हैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो के जब आपके अवाम आपके रवैये से सीखते हैं, तो आप एक खातून को जो कि किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, उसको आप किस तरीके से एब्यूज़ कर सकते हैं इतने बड़े फोरम के ऊपर? आपको ये राइट किसने दिया है? और ये जो है ये चीज़ हमने शीरी मज़ारी के वक्त में भी देखी है, इससे पहले भी देखी है। तो मेरे ख्याल से मर्द हजरात जो है शायद ये अब उनका ये साफ ज़ाहिर है कि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं उनको कौमी असम्बली में या असम्बलीज़ में बैठने का हक़ है उनको। वो उनके रवैये से लग रहा है कि आप हमसे कमतर हैं, आपको यहाँ पे बैठने का कोई हक़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड एक रवैया है जो कि ख़वातीन को आप कोई और तरीके से शायद आप दबा नहीं सकते हैं। आपको शायद अंग्रेज़ी नहीं आती हो, शायद आपकी और कोई कमी हो, उसको आप कवर अप करने के लिए फिर ख़वातीन को इस हद तक जो है वो नीचे आप चले जाते हैं। मेरे ख्याल से ये अवाम एक बड़ा गलत मैसेज जाता है। इसको जितने तरीके से कंडेम किया जाए, सारी ख़वातीन और सारे मर्द हजरात, मैं नहीं कहती कि मर्द हजरात इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं, मर्द हजरात हमारे माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे, हमारे अच्छे मुसलमान हैं, हमारे भाई इस चीज़ को कंडेम करते हैं। एक बंदे और ये जुमला एक ऐसी पार्टी की तरफ से आया है जिसकी लीडर बेनज़ीर भुट्टो थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात आए थे उस चीज़ को हम सब ने कंडेम किया। तो आप किस तरीके से एक और खातून के ऊपर बात करते हैं? तो बिलावल भुट्टो साहब को जो कि बड़े सेंसिबल लीडर हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा है एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इन चीज़ के ऊपर लेना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म की चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स में, जमहूरियत में ना आ सके। एक ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल करें। नुसरत साहिबा की गुफ्तगू से नाज़रीन आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में वर्क प्लेस पर
जो दीगर ख़वातीन हैं उनके लिए काम करना किस हद तक मुश्किल होता होगा अगर अरकान असेंबली के अंदर इस किस्म के रवैये का विक्टिम बन सकती हैं, तो ख़वातीन को वर्क प्लेस पर किस रवैये का सामना करना पड़ता होगा। इस नुक्ते को आगे बढ़ाते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जो ये नुक्ता उठा रही थी, नुसरत साहिबा जी, आप जो कह रही हैं कि असेंबली के अंदर आपके दीगर साथी शायद आपका ग्रीवेंस दूर नहीं कर पाए देन एंड देयर, सो क्या इससे मतलब लिया जाए कि अब ख़वातीन अरकान असेंबली को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए भी कोई कानून साजी करनी पड़ेगी? जवाद, कानून साजी करने की क्या ज़रूरत है? ये तो बड़ा फ़ख्र या हम सब कहते हैं, सिंध असेंबली को ये प्राउड हासिल है कि सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन और ख़वातीन के हवाले से सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट पर सबसे पहले ही यहाँ पर बिल पास हुआ। अब मुझे बताइए, हमने कहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, यानी जहाँ काम करने की जगहों पर औरत को इस तरह हरास ना किया जाए। जवाद, मैं सवाल पूछती हूँ कि ये असेंबली भी तो मेरे काम करने की जगह है ना, तो इस जगह पर मैं, यानी मुझे उसी कानून के तहत मुझे यहाँ अब्यूज़ कर दिया गया, इस तरह की लैंग्वेज। और मैं सॉरी टू से रुबीना से कि उन्होंने कहा कि देखें डिफ़ेंड करें, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने लोगों को, अपनी पार्टी को डिफ़ेंड करें, लेकिन खुदा का वास्ता है उस सिचुएशन को इस तरह तोड़ मोड़ कर उसको चेंज ना करें कि आगे तारीख में फिर इस चीज़ का बहुत बुरा रिजल्ट निकलेगा कि एक शख्स कह रहा है ठट्ठे मार कर तंजिया, उसके साथ दूसरा शख्स भी खड़ा होकर कि चलो तुम चैम्बर में चलो, मैं तुम्हें वहाँ चल के पढ़ाता हूँ। इसको अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कहा जा सकता है, ऐसे बहुत मौजिज़ जो मिनिस्टर दूसरे हैं वो अपने दूसरे मेंबरान को कहते हैं कि चलें बाद में आ जाइएगा, मैं आपको चैम्बर में तफसील से समझा दूंगा। अब इन दो जो जिस तरह कहने का अंदाज़ है, क्या दुनिया बेवकूफ़ है? चलें इसको इस तरह करें कि ये तो लाइव था, आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, अभी चला दें प्लीज़, उसमें दिखाएं कि वो किस तरीके से मुझे हंस हंस के कह रहा है, और फिर मौसम आशिकाना, और फिर ये ड्रामा क्वीन। आप किस किस चीज़ को डिनाई करेंगे? खुदारा ऐसा ना करें। यानी इस चीज़ पर बेशक पार्टी अपनी प्यारी होती है, उसके डिफेंड करना, और फिर उसमें आपको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही होंगी, लेकिन इस नुक्ते पर अगर हम साथ नहीं हुए और मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, तो फिर किस चीज़ की वुमेन कॉकस, किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ की ख़वातीन की आपस में यकजहती? कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये सिलसिला और इस तरह कहना और फिर मेरे साथ किसी का ना देना। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक वाक़या पहले भी हुआ था इसी असेंबली में, एक खातून को अब्यूज़ किया गया था। एक हमारी MN शाजिया मरी साहिबा का वाक़या कोई नहीं भूलेंगे, उनको चिट लिखी दी गई थी और इसी असेंबली में लाइव सारे मेरे भाइयों को, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के जो हमारे भाई हैं, उनको गैरत आई थी और उन्होंने आकर उस शख्स को जिसने वो चिट लिखी या जो भी हुआ था वाक़या मुझे नहीं पता, उसको वहाँ लाइव असेंबली में उसको ठूंसे मारे गए, उसको घूंसे मारे गए। मेरे दफ़ा किसी को गैरत क्यों नहीं आई? मुझे तो बाकायदा लफ्ज़ों से अब्यूज़ किया गया है और फिज़िकली इस तरह की चेहरे बनाए गए हैं, और वहाँ पर तो मैं चीख रही थी ना जवाद। मैंने तो ये भी कहा कि सीनियर क़यादत को बैठी है, लेकिन कोई सीनियर क़यादत जो है वो उस वक्त नहीं उठी। इमदाद पताफी साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर हैं, मैं आपकी इजाज़त से, जो कि सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्हीं के अदा किए गए जुमलों पर आज हम ये बहस कर रहे हैं। इमदाद पताफी साहब, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपने जो जुमले कहे, आपने उस पर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगा सर, आपने ये क्या मिसाल कायम की है? पताफी साहब, आपको मुनासिब लग रहा है कि आपकी वजह शोहरत ये जुमले बन गए, ना कि आपका काम, आपकी वजारत और आपकी कारकर्दगी? जनाब आला, देखें, अब मेरी आदत सुन ले। हलाओ जी, जी फरमाइए। जी आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूं। जी देखिए, बात यह है कि असेंबली में ये जुमला, जैसे कि नुसरत साहिबा बोल चुकी, पहली मर्तबा ये नहीं हुआ। ये अक्सर औकात ये बातें होती हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि असेंबली में अगर किसी बात पे कोई मसला आ जाता है, ये मेरी बहन रुबीना भी देखी हुई है और बाकी भी, तो जब तक वो मसला खत्म नहीं होता, दूसरा बिजनेस टेकअप नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन का लास्ट क्वेश्चन भी नुसरत शहर अब्बासी का था, जिसमें बड़े पुरवकार नमूने से चला, और लास्ट क्वेश्चन पे मैडम उठी और उसने कहा कि मैं आपसे, मेहरबानी मेरी आप पे कि मैं आपसे सफली नहीं पूछती। और मैंने ये बोला
कि आप तस्वीर पूछ लें, वो खत्म हुआ, फिर दूसरा बिजनेस टेकअप हुआ, वहाँ इमदाद साहब मैं आपका था कलामी सर, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था इमदाद साहब मैं आपको मौका देता हूँ। इमदाद साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं इजलास की रुदाद अखबारों में मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स है, मैं वो दोबारा नहीं सुनना चाहता। मुझे सिर्फ ये फरमाएं, इसका मतलब है कि आप नादिम नहीं हैं, आप बिलावल साहब के शो कॉज नोटिस पर माफी मांग रहे हैं? ये तो देख लें, आप खुद देख लें जवाद के इस वक्त भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। साहब मौका दीजिएगा, पताफी साहब को मौका दीजिएगा। जी पताफी साहब। जवाब साहब मैं बात करके बात पूरी करना चाहता हूँ ना। अर्ज ये कि वो मामला खत्म हुआ, जब ये बात यहाँ तक गई तो मैंने पहले ही अभी एक प्रोग्राम में मेरे साथ बात कर रही थी, तो मैंने वही कहा था कि आप हंसिए तो मैं आपके घर आ जाता हूँ, आप मेरी बहनें, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, इंसान से गलतियां होती है। ये जिंदगी मौत का मसला है जवाद, ये जिंदगी मौत का मसला है, मेरे लिए है, इनकी नजर में नहीं है, मेरे लिए है। आप बात मुकम्मल कीजिए। मेरे लिए है। नुसरत साहिबा, मैं देखिए सारी कर चुका ना। अब मसला ये है कि मसला एक आया जो मैं सारी कर चुका हूँ। अब उस बात में मेरा ख्याल है बहस खत्म हो जानी चाहिए। आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो ये बहस मेरे ख्याल में कभी खत्म नहीं होगी। पताफी नुसरत साहब मुझे मौका दीजिएगा। ये नुक्ता जो रुबीना कायम खानी साहिबा ने उठाया और अब पताफी साहब उठा रहे हैं। पताफी साहब ये सुनिएगा, शर्मिला फारूकी साहिबा, पताफी साहब मेरी आप गुजारिश सुनेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा आपकी पार्टी से हैं, इसी असेंबली का हिस्सा हैं, उनके अल्फाज सुन लीजिए, मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं आपके आगे जो उन्होंने ट्वीट किया इंतहाई अदब और एहतराम के साथ। कुछ लोग बेशर्म होते हैं, आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं, आपको ओहदे से हटाया जाए। देखिए जी, कुछ लोगों को जाती गर्ज, जाती नाराजगियां विद इन पार्टी भी होती है, मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता। अच्छा। ये बहुत बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। मैं उसको मैं विद इन पार्टी जवाब दे दूंगा, विद इन पार्टी में उसको जवाब दे दूंगा। बिल्कुल, मैंने देखिए ये जो बात नुसरत साहिबा कह रही है, या तो वो आप जिस तरह बोल रहे थे कि मैं फ्लोर पे सॉरी कर देता, वहाँ कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ था, ना कोई ऐसी। वहाँ अभी ने भी मेरी माँ बहन निकाली, मेरी भी माँ बहन है, अभी ने भी जिस तरह जवाब की वो आपने देखा। हैरत की बात है कि आप मुझे इस तरह की गाली दें और मैं ना कहूं कि आप वहां अपनी माँ बहन को बुलाएं, हद होती है। आप जवाद, आप खुद तो देख रहे हैं आपने क्यों बुलाया इनको, जब वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, अपनी किसी बात पर शर्मिंदा नहीं है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैं यूं कर रहा हूं, मैं यूं कर रहा हूं, कोई माफी नहीं मांगी उन्होंने मुझसे। आपके चैनल के तवस्सुत पे आकर तो किसी भी तरह ये जुमले अदा कर रहे हैं, इसको माफी कहते हैं? मैं इस तरह की बातें और इस तरह की माफी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पतावी साहब एक वजाहत दीजिए, नुसरत साहब मौका दे। पतावी साहब एक वजाहत दीजिए, आप माफी दबाव में मांग रहे हैं, चाहे वो आपकी पार्टी का दबाव है या सोशल दबाव है, आपको अभी तक एहसास नहीं है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आपसे क्या जुमले अदा हुए, किस तरह अदा हुए और उनका क्या मतलब निकलता है। ये बात कहना ठीक है पताफी साहब? जी देखिए, मैं दबा का कोई इशू नहीं है। मैंने पहले 3 बजे 3:30 बजे उसी दिन 3-3:30 बजे एक और टीवी चैनल पे मोहतरमा बीबी थी, मैं भी था। मैंने कहा कि अगर बात हुई है तो मैं बिल्कुल सॉरी करूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान ही गलतियों से सीखता है, इंसान से ही गलतियां होती हैं और इंसान ही अपनी गलतियों को दुरुस्त करता है और इंसान को मौका मिलता है गलत को सही करने का। तो मैंने पहले दिन जवाद कह रहे हैं कि अगर मुझसे गलती हुई तो मैं माफी मांग लेता हूँ। एक शख्स मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चैनल्स वाले आप लोग उनको प्रेशराइज करके वो जुमले कहलवा रहे हैं। नुसरत साहिबा भी थी और ऑन एयर मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल माफी मांगने को तैयार हूँ, बात अगर गलत हुई है, जो कि बिल्कुल सेंस वो नहीं था, क्योंकि हम एक असेंबली में 9 साल से। पताफी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहरहाल आपने अभी शो कॉज नोटिस करना। रुबीना साहिबा, आप भी बज़ाहिर पार्शल डिफेंस पेश कर रही थी पताफी साहब की एब्सेंस में, अब तो आपने उनके मुंह से सुन लिया। सो आप हमें बता सकती हैं कि पताफी साहब बुनियादी तौर पर किस चीज़ पर मुआफ़ी मांग रहे हैं? क्या उन्हें असल मुद्दा, असल कंप्लेन, ग्रीवेंस समझ भी आई है या नहीं? आप हमें अगर बता सकें।
دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ جو بات ہو رہی ہے کہ چیمبر میں آنے کی دعوت دینا، تو چیمبر میں آنے کی دعوت کوئی بھی، اگر پرائم منسٹر کا چیمبر ہے تو پرائم منسٹر نے، ہم ممبر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اس وقت کافی دفعہ ہماری میٹنگز چیمبر میں ہوتی تھی اور بہت ساری باتیں ڈسکس ہوتی تھیں. اس کے علاوہ اگر آپ وزیر کے چیمبر کی بات کرتے ہیں تو ایک وزیر بھی کہہ سکتا ہے بات. اگر ایک بات کو غلط رنگ دینا، وہ پتافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بہن بھی ہے، وہ ان کو بہن بھی تو کہہ رہے ہیں نا. لیکن روبینہ صاحبہ قطع کلامی یہ کیسے جملے تھے جو آپ کو ٹھیک سمجھ آ گئے، پتافی صاحب نے ٹھیک نیت سے ادا کیے، بلاول صاحب کو ان پر شک گزرا، بختاور بھٹو صاحبہ کو اس پر شک گزرا، وہ اس پر برہم ہو گئے، شرمیلا فاروقی صاحبہ اس پر یہ ٹویٹ، ان کو یہ خلوص نیت کیوں نہیں نظر آیا امداد پتافی صاحب کا؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے سپوز، اور اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے اس وے میں بات کی ہے اور اس وے میں میں یہ بات کر رہا تھا، تو اس کی بات کو میں سمجھتی ہوں کہ سننا چاہیے. اور میں یہ کہوں گی کہ دوسری پارٹیز میں تو یہ بلکہ ہوتا بھی نہیں. ہماری لیڈرشپ نے تو فوراً شوکاز نوٹس لیا ہے کہ کسی خاتون ممبر کے ساتھ جو بھی بات ہوئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بد اخلاقی ہوئی ہے تو اس کا نوٹس ہمارے، آپ خواجہ آصف کی بھی دیکھ لیں، ان کی پارٹی نے ان کے خلاف کوئی شوکاز نوٹس نہیں جاری کیا، جبکہ ہم نے جو ہے ہماری لیڈرشپ نے، کیونکہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ پتافی صاحب کیونکہ ہم سب کو ہی بہن کہہ رہے ہوتے ہیں اور انہوں بڑا، میں نے تو ہمیشہ ان کو جو ہے بات جب بھی انہوں نے کی ہے ہم سے اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کی ہے. اور جو ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے معافی مانگ لی، خود نصرت صاحبہ بھی راکٹ وزیر ان کو کہتی رہی ہیں، کسی کو پپو وزیر کہتی رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو پھر وہ سب پہ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب پہ پھر لاگو ہونی چاہیے یہ ساری اخلاقیات جو ہے، وہ خاتون ممبر ہو یا مرد ممبر ہو. میں نے عائشہ گل علائی صاحبہ سے بھی یہ سوال کرنا ہے، روبینہ صاحبہ سے رکھوں گا، آپ بھی بتائیں کہ اس جانب سے بھی یہ جملے اور الفاظ کہے گئے تو پھر لوگ ٹھیک کہتے ہیں ہمارا پارلیمانی کلچر ایسا ہے، تو اس پارلیمانی کلچر کی بہتری کی امید پھر کس سے اور کس حد تک لگائی جائے؟ ناظرین آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. عائشہ گل علائی صاحبہ، ٹورڈز دا ویری اینڈ میں ان خواتین کا بھی ذکر کر رہا تھا جو ممکنہ طور پر ورک پلیسز پہ سیکشل ہراسمنٹ کا نشانہ بنتی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے 2 کیسز ماضی قریب میں سامنے آئے، قومی اسمبلی میں اس کے اوپر ایک توجہ دلاؤ نوٹس بھی گیا ہے. سو ابھی ہم جو واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ اسمبلی کے اندر کا ہے. سو آپ کے پاس، دیگر اراکین اسمبلی کے پاس کیا ہوپ ہے ان خواتین کے لیے جو دیگر ورک پلیسز پر وکٹم بنتی ہیں اس رویے کا؟ کوئی وعدہ، کوئی حوصلہ؟ سب سے پہلے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو خواتین ہیں وہ اس قسم کے رویے سے جب محفوظ نہیں ہوتی تو پھر باقی خواتین تو انتہائی ولنریبل ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن ایسی واقعات کے اوپر یا اسپیکر، متعلقہ اسپیکر جو ہے یا پارٹی جو سربراہان ہیں، اگر وہ اس چیز کے اوپر ایکشن نہیں لیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ چیز پھر ان کے اپنے آئین اور مینیفیسٹو کے خلاف جو ہے وہ جاتی ہے. اور پھر خواتین جو ہیں ان کی جو ہے خواتین کو خود بھی، یعنی جو بھی بیونڈ پارٹی لائنز جو ہیں ان سب کو مل کے اس چیز کو، کیونکہ خواتین کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے، اپنی ایک رسپیکٹ ہے، اس چیز کو محفوظ بنانے کے لیے، اس چیز کو اپہولڈ کرنے کے لیے جو ہے ان کو خود بھی اس چیز کے حوالے سے کام کرنے چاہیے. اور باقی خواتین کی تو ایسڈ تھروئنگ انسیڈنٹس پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں، خواتین کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، خواتین کو حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اور بہت سارے قسم کی جو تشدد ہیں وہ خواتین کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تو خواتین کا رول انتہائی اہم ہے ویمن پارلیمنٹیرینس کا، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو، جو ہماری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جب اس قسم کا رویہ ہوتا ہے تو ہماری خواتین تو بہت ولنریبل ہیں، اور ان کے لیے ہمیں جتنا بھی ہم نے کیا ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ جو ہے ہماری پوری ڈٹرمنیشن ہے کہ جتنا بھی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم کریں گے. صاحبہ اب جب ریزیوم ہوگا سندھ اسمبلی کا اجلاس، آپ کی توقع کیا ہے؟ اس ایشو کی بنیاد پر ایوان کی ایک مجموعی سینس ایوالو کرے گی یا اس کو آپ کا، پتافی صاحب کا آپسی مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا، ڈسمس کر دیا جائے گا؟ جواد دیکھیے، اس وقت کہا جا رہا ہے نا، جیسے ابھی وہ
ہمارے جو امداد پتافی صاحب کہہ کر گئے کہ یہ انہوں نے، حالانکہ ابھی بھی وہ اپنے آپ کو شرمندہ فیل نہیں کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے ہو گیا ہے مجھ سے، میں معافی مانگتا ہوں، نہیں، پہلے باقاعدہ وہ ان تمام چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور پھر جب لازمی ہے بار بار ان پر پریشر، اب تو پارٹی قیادت نے نوٹس لیا ہے نا، اس کے بعد اب یہ رویہ ہے اتنا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریئیکشن آیا یا اس پہ یہ چیز آئی، یا ہماری محترمہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح ان سے یہ بھی کہے نا کہ جو اگر میری طرف سے ریکارڈنگ ساری نکال کے دیکھ لیں، میں رولز پہ بہت زیادہ رکھتی ہوں اور میں کبھی قانون سے باہر نہیں جاتی ہوں، ایسا کبھی ہوا ہو تو میرے خیال میں وہ چیز ریکارڈ کا حصہ بنے، مجھے پہلے بھی اسی طرح ابیوز کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لاسٹ ٹائم جب ڈویل سسٹم کا ایک قانون آیا تھا تب بھی اس طرف ٹریجری بینچز سے ایسے جملے آئے تھے کہ بعد میں ان کی تصویروں کو کالا کیا گیا تھا اور لوگوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تھا کہ کسی بھی ماں بہن کے لیے ایسی بات کیا، اور یہ دوسری بار ایسا دہرایا گیا ہے، یا دوسری سینئر قیادت کچھ کہہ دی۔ جی بالکل جواد، میں یہ کہوں گی کہ کل اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس میں آن دا فلور جو ہے پتافی صاحب معافی بھی مانگیں گے، پلس میں یہ کہوں گی کہ معاف کر دینا چاہیے نصرت سحر صاحبہ کو، بہت ساری چیزیں نصرت سحر صاحبہ سے بھی ہوئی ہیں جو انہوں نے، میں بالکل نہیں مانوں گی روبینہ، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اسمبلی میں، اللہ پاک کا شکر ہے، میں اس وقت سب سے نمبر 1 پہ جا رہی ہوں، میں رولز کو کبھی وائلیٹ نہیں عائشہ گلالئی صاحبہ، نصرت سحر عباسی صاحبہ، میں آپ سے ادا کرتا ہوں۔ نصرت صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بہرحال اس طرح امداد پتافی صاحب کو معاف نہیں کریں گے، لیکن ناظرین بڑا ضروری ہے کہ ہم نصرت صاحبہ اور امداد پتافی صاحب کے اس واقعے سے ہٹ کر اس واقعے کو دیکھیں۔ جب پارٹی کی مرکزی قیادت مخالف جماعت کے بارے میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کر رہی ہوتی ہے تو دیگر پارٹی قیادت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پہ تالیاں نہ بجائے، ڈسکریج کرے، تبھی ہمارا پارلیمانی کلچر دھیرے دھیرے بہتر ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، پروگرام دیکھیں۔